मो ठार भल झील तुमको मुझे देखीदेवी किए कहला मुझे बहुत बुझाई हेले मो ये फोटो देखिकी पूरा घसी जाइए। मेघनारू मेघनाद मेघनादरू मेघना फेसबुक प्रेम कौन होई पारे एमिति फेक प्रेम करी फसिले बिचरा प्रेमिक जबरदस्ती ठकी गले एमिति को प्रेमिक फेसबुक प्रेमरू विवाह अभिनय होइछि चर्चित नवबधूर ओढ़ा तले पुरुषटीए को बेसबर एबे हरभर भद्रक जिला वासुदेवपुर कसिया अंचल घटना को नहीं एबे सबुठी चर्चा। ও অনলাইনে যোগাযোগ ছিল, ও আমাকে ভালোবাসে, আমি ওকে ভালোবাসতাম, কিন্তু ও বললো আমার ঠাকুরদা মা ওদের সাথে কথা বললাম, তো বললো তোমার ছাগলকে পাঠিয়ে দাও এখানে, আমি যাবো ওর সাথে গিয়ে ওখানকে বিয়ে হলো এইসব। না এসব কিছু বলিনি, বলছি তো কী হবে, আমি তো এসব কিছু বলিনি। ও ছেলে হলে আমি আসতাম এত দূর, একটা ছেলেকে বিয়ে করতে পারে। বৈদিক রীতিনীতি সরিথিলা বিবাহ বন্দাপনা পরে বর কন্যাঙ্ক গৃহ প্রবেশ भी কলে সন্ধ্যারে ভোজি ভাতর আসর भी জমিলা পরিবারে লাগিথিলা হস খুশির মাহোল প্রেমিকাঙ্কু পত্নী রূপে পাই স্বপ্নরে বিভোর থিলে বর হেলে সকাଳ হেউ হেউ सबु किछि होइगला ओलट पालट। पश्चिमबंगर उत्तर 24 प्रगणार आलोक कुमार मिश्रिंकर केन्द्रापड़ा रामनगर विश्वनाथ मंडल झील मेघना मंडल सह 15 दिन तले फेसबुक रु आरंभ होइथिला बंधुता ताहा होइगला प्रेम संपर्क एते निबिड़ होइगला जे उभय विवाह करबाकू नेले निष्पत्ति। मो ठार भल झील तुमको मुझे देखीदेवी ये कहला मुझे बहुत बुझाई हेले मो ये फोटो देखिकी पूरा घसी जाइए। हाँ काली आसवा पर मुझे ड्रेस पिंधिक आसती मैंने कहले जे बाहागर करिया को पड़ो बाहागर हेलानी खाली जनक घरे जाइए सिंदूर नहीं देला से भल पाई डाकी माने फेसबुक रे कथा काली जिते माने ये आम जेजेमा जड़े हम सी आसी कह तुम भणजा से मानवा को मोटे राजी नुह कहे दे मत सन्देह कर गोटे झुआटा मो पुओ नुह देखला से पुओटा मो दियर को पूरा फसई गई सी। भोजी भातर आसर बेले आलोकंक संपर्कियंक होइथिला संदेह मेघनाद ओरफ मेघनांक पाद देखि होइथिला संदेह से गाँ लोकंकु कहिथिले मेघना झियो नुहे पुओ कथा प्रघट होइगला मेघना अति चतुरतार सह कथा फांकीथिला तेबे जिद्रे अटल ग्रामवासी सकाळे एकाठी होई मेघना को माड़ मारी उलग्न कले परे मेघनादरू मेघना होइथिबा सत सामना को आसीथिला मेघना को मेघनाद करिनेले गाँ लोके मेघनाद रखिथिबा लंबा चुटी को काटी एपरि आउ कोनोसी पुओंक सहित न करिबाकू चेताई देले। সবাই বউ দেখতে যাচ্ছে না আমি গেছি গেছি কে দেখি একবার একটুক্ষণ দেখলাম দেখে আমি তো জানলাম যে আমার ভাগ্নে না আমি একজনের বললাম যে ইয়ে দেখো মেয়ে ছেলে না এ পুরুষ ছেলে আমার কথা কেউ মানলো না দেখ সেরমভাবে ছেলে ওরখানেতে গেল যাওয়ার পরে তোমার ভাগ্নেকে আমি ডাকলাম যে এই ছেলে এখানে এসে এসব ধাঁধা করছে শাড়ি ফাড়ি পরেছে দুনিয়া ধাঁধা করেছে। मेघनाद बहु युवकंकु पूर्वरु एभଳି झियो बेश धरी ठकीथिबा स्पष्ट मानिछि पुलिस पहुंची मेघनादंकु उद्धार करी तांको परिवार लोकंकु हस्तांतर करिछि किंतु मेघनादरु मेघना पुणी मेघनादरु एक चर्चित खबर होइछि। वासुदेवपुर गौतम कुमार देंको रिपोर्ट प्रमई न्यूज 7.com।